बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक शुरू हो गया और आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। उम्मीद करती हूँ, बल्कि दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जिन लोगों में हिम्मत नहीं है, जो परेशान हैं या बीमारी में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि अगर इस साल नहीं तो वो अगले साल रोज़े ज़रूर रख सकें। बल्कि अल्लाह ताला इसी रमज़ान मुबारक के सदक़े में उन लोगों को जल्दी सेहत याब करे, वो जल्दी से ठीक हों और वो जल्दी अपने रोज़ों का फ़रीज़ा जो है वो अदा कर सकें। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि जहाँ हम अपने मुआशरे की बुराइयों का ज़िक्र करते हैं, हम बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जुल्म हो गया, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, वहाँ मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हमारे मुआशरे में कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बुराइयों के साथ साथ हम उनकी अच्छाइयाँ भी आप तक पहुँचाएँ, आपको दिखाएँ, इससे लोग सीखें और वो भी कोशिश करें उस तरह से अच्छा काम करने की। इसी तरह से मुआशरे में बिगाड़ की बजाय सुधार पैदा होगा इंशाल्लाह। तो मैं आज जिस पे बात करने जा रही हूँ, बड़ा ही खूबसूरत वाक़या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वाक़या कुछ यूँ है कि हक महर में, आपको पता है कि जहेज़ एक वाक़ई में बहुत बड़ी लानत है और हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इस तरह से अपनी वो जवानी खो देती हैं इस बिना पर कि लोग जहेज़ पर आपको परेशान करते हैं। आपने अभी एक वाक़या भी देखा होगा, कुछ महीनों पहले का एक वाक़या भारत में पेश आया था आयशा नामी लड़की का, जो कि शादीशुदा होने के बाद भी उसके जो ससुराल वाले थे उसको जहेज़ के लिए परेशान करते थे और बेचारी ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया, अपना आखिरी वीडियो, जिसमें उसने ये कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि मेरा दोबारा इंसानों के साथ सामना ना हो। तो उसकी ख़ुदकुशी का मामला भी एक जहेज़ का था। जहाँ एक तरफ हम ये अपने केसेस देख रहे होते हैं, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश आया है। इस पर बात करना भी मैं फिर दोबारा आपको बता दूँ, इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि हमें अपनी अच्छी चीज़ों को भी सामने लेके आना चाहिए। नाज़रीन, आज फिर जो मैं आपसे वाक़या शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत है। वो कुछ यूँ है कि लड़की ने हक महर के नाम पर ना ही तो सोना मांगा, ना चांदी, ना ही लाखों रुपए, बल्कि उसने अपने शोहर से हक महर में ये मांगा कि मुझे 32 कैदी रिहा और 32 नवाफिल चाहिए। आप सोच सकते हैं कि इस दौर में जहाँ खुदा न खास्ता हम अक्सर ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखवाया जाता है हक महर, जिस पे लोग ये भी बात करते हैं कि लगता नहीं है कि बेटी इन्होंने दी है, यूँ लगता है जैसे बेटी बेच दी हो। तो इस तरह के मुआशरे में अगर इस तरह का कोई केस सामने आए कि बग़ैर पैसों के वो आपसे ये मुतालबा कर रही है कि मैं अपनी खुशी के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये शादी लोगों के लिए खुशी का बायस बने, या उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, या फिर उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। नवाब शाह की ताज कॉलोनी में जो है वो 32 साला सफ़िया लाखो है और 45 साला हबीब जिस्कानी नाम का मर्द है, एडवोकेट हैं, जिससे उन्होंने शादी की है। अब ये सफ़िया जो हैं ये 2012 से वकालत सीख रही हैं कराची के बार से, और नवाब शाह से ये ट्रेनिंग ले रही हैं, और जिनसे इन्होंने शादी की है उनके साथ इसकी मंगनी अगस्त में हुई थी, जिसका नाम हबीब जिस्कानी है। अब जब वो कहते हैं कि हबीब जिस्कानी साहब से पूछा गया कि आपको कैसा लगा ये सुनकर कि आपकी बीवी आपसे हक महर में कुछ नहीं मांग रही, कोई पैसा नहीं मांग रही, सोना नहीं मांग रही, आपसे वो ये मांग रही हैं कि आपने 32 कैदियों को रिहा करवाना है और 32 नवाफिल अदा करने हैं आपने। तो उन्होंने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर कि मैं सोच नहीं सकता था कि आज के ज़माने में कोई इस तरह से कैसे कर सकता है। तो वो कहती है कि मेरा इस सारे का मकसद सिर्फ ये था कि मैं जब सीख रही थी, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो वकालत में सीखती हूँ, तो जब मैं जाती हूँ जेलों में तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो गरीब हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि शायद बिना कसूर के, बिना किसी जुर्म के वो अंदर बैठे हैं और उनको रिहा करवाने वाला कोई नहीं है। और आपको ये पता होगा कि पहले दौर में भी ऐसा होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने पास चाहे कुछ भी थोड़ा होता था, उनको ख़ुद भी इस चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो इस चीज़ की परवाह किए बग़ैर उन सिक्कों के इवज़ जो है वो कैदियों को रिहा करवा दिया करते थे। और यही बात मेरे जहन में थी कि ये बहुत सवाब का काम है, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं इस तरह से ख़ुद तो नहीं अभी कर सकती, लेकिन मैं अपने शोहर के ज़रिए ये करवा सकती हूँ। अच्छा, फिर शोहर भी इस चीज़ पर राज़ी हो गए, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन जो निकाह ख्वाह थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत रकम जो है वो आपको ज़रूर लिखवानी पड़ेगी।
تو پھر ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے صرف 1100 روپے جو ہے وہ حق مہر میں رقم لکھوائی. اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ مطلب وہ کوئی لو میرج بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کی بات بہت اچھے سے مان سکو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ارینج میرج ایسے ہی ہوتی ہے کہ گھر والوں کی پسند سے آپ شادی کر رہے ہو اور بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ارینج میرج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے. شادی تو ایک ایسا رشتہ ہے, نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے اور محبت جو ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. تو یہ بھی ان کی محبت کا ایک ثبوت تھا کہ جو انہوں نے دیا, اپنی بیوی کی بات مانی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عورت نے یہ بات اپنے شوہر کے لیے آسانی بھی پیدا کی اور سوچا کہ اس کا ثواب بھی ملے گا. لڑکی کہتی ہے کہ میں نے حق مہر جب یہ لکھوایا ہے تو میں ان سے میری خواہش یہ ہے کہ وہ جب ایک قیدی کو رہا کروائیں تو ساتھ ایک نوافل بھی ادا کریں. یعنی وہ 32 سالہ خود بھی ہیں, 32 قیدیوں کی رہائی بھی چاہتی ہیں اور 32 نوافل بھی چاہتی ہیں اپنے شوہر سے. اور وہ جب ان سے یہ پوچھا, بلکہ یہ جب سوشل میڈیا پر بات آئی تو انہوں نے کہا, ان سے پوچھا, سوال ہی کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کا اقدام کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بات, اور جس طرح سے لوگوں نے اس بات کو سراہا ہمیں بہت خوشی ہے. ویسے یہ کام سراہنے کے لیے نہیں کیا تھا, یہ تو بس ایک اچھی نیت تھی لوگوں کے فائدے کے لیے, ان قیدیوں کے لیے جن کو رہا کروانے والا کوئی نہیں ہے, جن کے کیسز لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ایک بہت اچھے وکیل ہیں اور ایک لیگل ایڈ تنظیم کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جیلوں میں جاتے ہیں, وہاں لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جو اس طرح سے مستحق ہوتے ہیں, پھر ان کے کیسز بھی لڑتے ہیں. تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے شوہر یہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے ہم دونوں کو, اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور اس ثواب کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ جو جس رشتے میں ہم بن گئے ہوئے ہیں اس میں برکت بھی ڈالیں. اور ناظرین یہ واقعی میں بہت ایک اچھی خوبصورت بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے آج کے معاشرے میں اس طرح ایک دوسرے کا احساس کرنا یا نیکی کی نیت سے اس طرح کے کام کرنا بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے خود سے یہ سٹیپ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ کم عمر میں شادی بھی ہو جانا ایک بہت اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن چھپی ڈھکی بھی ہیں اور کچھ ظاہر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بہت حد تک ہم اس چیز سے نکل آئے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اتنی عزت اور اتنا رتبہ دلوایا اسلام آنے کے بعد کہ ہم لوگ اب اس چیز سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں. لیکن بہت ضرورت ہے ابھی بھی ان چیزوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی, ایک دوسرے کا احساس کرنے کی. کیونکہ رشتے کہتے ہیں کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے, رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم فرش والوں پر رحم کرو اور عرش والا تم پر رحم کرے گا. تو جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ یہی آسانیاں پیدا کرنے کا جو رویہ ہے یہی آپ کے ساتھ جانا ہے, یہ دولت یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا نگہبان.